پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور ہمیشہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جس بھی ٹاپک کے حوالے سے وہ سدا بہار ہوتے ہیں، سیاست کے بارے میں ہو، معیشت کے بارے میں ہو یا پھر ہیلتھ کے حوالے سے ہو، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جو بھی ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں، وہ ہے اسٹوڈنٹس کے مسائل، کس طرح سے وہ چیزیں کیٹر کرتے ہیں، کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اور کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہمارے ملک میں کون کون سے ادارے موجود ہیں۔ آپ نے کسی بھی کریئر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، کون سا سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، بہت ریئر اس طرح سے موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکیں، اور کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پہ ایک سبجیکٹ کا آپ نے انتخاب کر لیا، اس کے بعد چینج کروانے کے لیے آپ کو 6 ماہ لگ جاتے ہیں، تب تک ایک سیمسٹر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل بھی موجود ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے طلباء کے مسائل کے حوالے سے بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان قریشی صاحب جو کہ چیئر پرسن ہے فارمیسی ڈپارٹمنٹ ایف سی کالج یونیورسٹی۔ السلام علیکم جی سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ فرسٹلی تو سر آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے اکیڈمیا میں، مطلب 14 ایئر سے زیادہ کا ہم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاکستان کی ایک طرح سے حالت ہے، معیشی حالت کو اگر ہم لے کر اس کا ریلیٹ کریں نا، اگر ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو بہت سارے اس طرح سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ میڈیکل فیلڈ میں آ ہی نہیں سکتے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارا میرٹ بن جائے گا یا جو بھی چیزیں ہیں، اور جو پرائیویٹلی آنا چاہتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں، ہمارے پاس ایک آپشن رہ جاتا ہے ڈی فارمیسی کی طرف، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی پیسے ہیں، لیکن کہتے ہیں پراپر ڈاکٹر نہیں ہوتا، ایک ٹرمز ہوتی ہے جیسے ہم جیسے لوگ جن کو اتنی نہیں سمجھ ہوتی ہے وہ اس کو زد عام میں لے آتے ہیں۔ ان چیزوں کو، ان مسائل کو ہم کیسے کیٹر کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار ہیونگ می۔ اور یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ یہ بہت ساری چیزوں کو کلیریفائی اینڈ ایکسپلین کرے گا۔ سب سے پہلے غلط العام جو بات کی جاتی ہے کہ یہ ڈی فارمیسی اٹ بلانگس ٹو ڈپلوما ان فارمیسی، جبکہ اس کی جو صحیح پروننسیشن اینڈ ایبریویشن ہے اٹ از فارم ڈی۔ فارم ڈی از دا جسٹ لائک پی ایچ ڈی، سو اٹ از ڈاکٹر ان فارمیسی۔ سو اٹس 5 ایئر پروگرام جو کہ 17 ایئر ایجوکیشن کہلاتی ہے، اینڈ ان سم کنٹریز ابراڈ آپ فارم ڈی کے بعد پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اور کچھ کنٹریز میں فارم ڈی کے فوراً بعد وداؤٹ یور ایم فل اینڈ ماسٹر ڈگری وہ آپ کو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشنز دیتے ہیں۔ تو اٹ مینس دیٹ دس ڈگری از 17 ایئر ایجوکیشن ڈگری وچ از لائک کہ 16 ہاں جی 5 ایئرس میں ہوتی ہے، اور نارمل بیکلوریٹ سے ایڈوانس ڈگری ہے۔ اب میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے اور باقی جو آپ نے بات کی ہے اس کے حوالے سے بات ایسے ہے کہ ایم ڈی کیٹ اور میڈیکل کے جو انٹری ٹیسٹ کے بعد اسٹوڈنٹس کے پاس آپشنس کیا ہے۔ ہم فارم ڈی کے حوالے سے بہت زیادہ اس چیز کا شکار ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے کہ کون کون سے کیریئرز ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو فنگر ٹپس پہ اتنے کیریئرز کوٹ کر سکتا ہوں نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی کہ جن کی ورسٹیلٹی بہت اچھی ہے، یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے کوئی کیریئر چوز کر سکتا ہے اور وہ ہیلتھ سسٹم کا حصہ بن سکتا ہے۔ فارماسسٹ 3rd ورک فورس کھلاتی ہے، 3rd بگیسٹ لارجسٹ آفٹر فزیشنز اینڈ ڈاکٹرز اینڈ آفٹر نرسز۔ نرسز جو ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے اور وہ ہر پیشنٹ کے ساتھ انوالوڈ ہیں، بٹ فارماسسٹ 3rd لارجسٹ ورک فورس ہے ورلڈ میں۔ تو فارماسسٹ کا جو کردار ہے، ویئر دیر از اے ڈرگ دیر از اے فارماسسٹ، چاہے وہ ڈرگ ابھی کسی نیچرل ریسورس میں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئی، سینتھسائز نہیں ہوئی، اور چاہے وہ ایک مریض کے بیڈ کے سائڈ پر پڑی ہوئی ہے اور اس نے اس کا استعمال کرنا ہے، تو فارماسسٹ کا کردار ان سارے مراحل میں رہے گا، اور سارے مراحل میں اس کا ایک کیریئر موجود ہے۔ تو اگر آپ کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو فارم ڈی کے بعد جو ہے ہماری، میں سب سے پہلے کوٹ کرنا چاہوں گا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو۔ ہماری جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے یہ ایسی انڈسٹری ہے جس نے جو انٹرنیشنل ٹاپ برانڈز ہیں ان کو کراس کر دیا ہوا ہے، پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری۔ اور یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ آج کی نہیں ہے، بلکہ ہم بہت سے کنٹریز میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ انڈسٹری ایک پورا کلچر ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا، جو فارماسسٹ سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ بھی فارماسسٹ ہی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ انویسٹرز آر دیئر، اونرز آر دیئر، بٹ دے آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن فارماسسٹ اور ان کے جو ٹیکنیکل سکلز ہیں اس کے اوپر۔ انٹری لیول جو ہے فارماسسٹ کا وہ کسی بھی انڈسٹری میں ڈپارٹمنٹ وائز ہوگا، جیسے کہ کوالٹی کنٹرول میں ہوگا، پروڈکشن میں ہوگا، R&D میں ہوگا، ریگولیٹری افیئرز میں ہوگا، اور یہ 5 سے 6 ایسے
डोमेन्स हैं। इसमें मतलब इसमें करियर की जो वर्सेटाइलिटी जिस तरह से आपने बात की वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी आप कह रहे हैं कि इसका स्कोप उस तरह से ही है जैसे पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान भी इस चीज़ में आगे जाता जा रहा है एक तरह से। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता, वो डी फार्मेसी की तरफ जब आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ ख़राब कर रहे हैं, कोई कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब कि एक अच्छा शोबा है जिसको वो अपना कर सेम उस कैटेगरी में रह सकते हैं। नॉट एट ऑल। फॉर्म डी जो है वो इस लिहाज से वर्सटिलिटी देगा कि इंडस्ट्री तो एक वन स्टाइल ऑफ जॉब है, मार्केटिंग सेल्स अनदर स्टाइल ऑफ जॉब है, जिसमें वेरियस डेजिग्नेशन माइलस्टोन्स हैं। इसके अलावा जो साइड बाय साइड विद द फिजिशियन एंड डॉक्टर्स के काम करना है, ये फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में आ रहा है, और ये कैरियर जो है पाकिस्तान में ऑप्ट हो चुका है, अब एक्सेलरेट हो रहा है, और इंटरनेशनली इट इज़ एक्सेप्टेड इन दैट सेंस कि इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जाएगा किसी की हेल्थ के बारे में। पेशेंट जो है वो सबसे पहले हमारा ओरिजिन होता है कि डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक, फार्मासिस्ट का जो मेन पर्पज़ है वो पेशेंट है, कि पेशेंट की केयर हो जाए, वो क्योर हो जाए, उसका कंट्रोल हो जाए, वेल बीइंग इस्टेब्लिश्ड हो जाए, लाइफ उसकी प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, उसकी पेन एंड मिजरी के अंदर अगर एक सेकंड की भी कमी आ जाती है तो इन सब को क्रेडिट जाएगा। फार्मासिस्ट इज़ इक्वली हैंड इन हैंड जो है इन सब सिस्टम में साथ चलता है। ये जो डोमेन मैं बात कर रहा हूँ ये क्लिनिकल फार्मेसी की है, ये फार्मेसी प्रैक्टिस की है। पाकिस्तान में क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी और एक टर्म है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ये दोनों अंडर द रूफ ऑफ हॉस्पिटल काम करेंगे। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की डोमेन में कुछ और जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ और जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान में इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं, अगर डी फार्मेसी की तरफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो कितनी परसेंटेज ऐसी है जो अपने करियर को परसू कर रहे हैं उस तरह से, और कितने हैं जो अभी भी उस तरह से ही बेरोज़गार एक तरह से है? और इसका करियर जैसे आपने बता दिया R&D में भी है, बाकी जिस तरह से उस तरह से भी है, और बहुत सारे जैसे ड्रग स्टोर जैसे हम कह सकते हैं, जैसे आप बाहर के ममालिक में देखिए उनके ड्रग स्टोर में हमारे ड्रग स्टोर में एक वाइड डिफरेंस है। यहाँ पे तो अगर आप देख लें मैट्रिक पास या FA पास भी जो बच्चा है उसको भी हम मेडिकल स्टोर पर छोड़ आते हैं जाकर, कि वो तजुर्बे से सीख जाएगा। तो हमें कहा जाता है कि डी फार्मेसी की या लाइसेंस है तो मेडिकल स्टोर खोल लिया इस तरह से। तो कितने करियर को परसू कर रहे हैं? मैं इसमें भी आपको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। सबसे पहली जो एक बुनियादी बात है वो ये है कि पोटेंशियल पे बिलीव करना चाहिए, और वो पोटेंशियल पाकिस्तान का इतना है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर्स दिए, अकाउंटेंट्स दिए, लॉयर्स दिए, और इसी तरह फार्मासिस्ट दिए। यू नेम ए कंट्री जहाँ पे पाकिस्तान का बना हुआ फार्मासिस्ट काम नहीं कर रहा और एक वेल इस्टेब्लिश्ड कैरियर फॉलो नहीं कर रहा, फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज़ कि ये जो फील्ड है कम्युनिटी फार्मेसी की, आई डू बिलीव इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड द फार्माप्रेन्योरशिप, यू नो, द सोलोप्रेन्योरशिप्स, ये तो हैं ही हैं। किसी भी फील्ड में 3 कैरियर्स कॉमन है, एक उसका बिजनेस है, एक उसकी एजुकेशन है, एकेडेमिया, एंड एक रिसर्च है। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एकेडेमिया एंड रिसर्च राइट नाउ, लेकिन जो फार्मेसीज खोलना है, और एक बुनियादी फ़र्क जो मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में है वो भी मौजूद है। फार्मेसी जो है वो सर्टेन मेडिसिन्स रख सकती है जो कि मेडिकल स्टोर नहीं रख सकता। फार्मासिस्ट का मौजूद होना एक फार्मेसी पे इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। उसके अंदर जो सबसे टॉप मोस्ट चीज़ आ रही है वो एंटी बैक्टीरियल जो है वो रेजिस्टेंस था। एक पेशेंट बीमार हो जाता है लेकिन कोई एंटीबायोटिक उसको जो है काम नहीं कर रही होती। इसकी रीज़न यही है कि वो एंटीबायोटिक्स का जो बेदरेग इस्तेमाल है उस पर कोई चेक एंड बैलेंसेस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो मैं ये यहाँ पर एनफोर्स करूँगा कि दिस इज़ द नीड ऑफ आवर, कि हम फार्मासिस्ट की नीड को इस्टेब्लिश करें और ये रियलाइज़ करें कि ये कैरियर्स ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि जो चाहता है उसको जॉब भी मिलती है और वो इस कैरियर को परस्यू करके सेटिस्फाई भी होता है। So it's not like ये बात आपने अच्छी की है कि इसकी जो नीड है उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। ज़रूरत बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें सिर्फ उसको बाहर लेकर आने की इसका करना है। अच्छा, मुझे बताया कि जो हम अगर मेडिकल फील्ड या डी फार्मेसी से रिलेटेड बात करें, अभी जैसे कि हमें आपने ही स्टार्टिंग में बताया कि MD कैट का एक तरह से रिजल्ट आया है, तो अब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस में कुछ को मिलेगा एडमिशन, कुछ को नहीं मिलेगा, कुछ दोबारा से तैयारी करेंगे। इसकी बड़ी वजह क्या है? ऐसा क्यों होता आ रहा है? बड़ी वजह यही है कि रिसोर्सेज डेवलपिंग कंट्री में लिमिटेड होते हैं। अब एक बात तो बड़ी ज़रूरी है कि फेलियर्स बुरी चीज़ नहीं है। तो मैं MD कैट के सारे स्टूडेंट्स को ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपने इसको एज इक्वलेंट टू सक्सेस रखना है, क्योंकि जो पार्टिसिपेट करना इज़ द फर्स्ट विनिंग, कि आपने एटलीस्ट पार्टिसिपेट, घर से तो निकले ना। हाँ जी। और उसके बाद ये है कि जो भी आपका रिजल्ट है यू मूव ऑन।
कैरियर काउंसलिंग ना होने की वजह से आपको कैरियर्स नहीं पता, इसका ये मतलब नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करते। आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली कैरियर्स चुनेंगे जो आप करना चाहते हैं। देखिए एक छोटी सी कोटेशन है, किसी ने कहा था कि इंसान मेहनत से थक जाता है, मोहब्बत से नहीं थकता। तो अगर आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे और ऐसे काम आपको फार्मडी के कैरियर में मिलेंगे कि जिससे आप दिन रात उसको करने में थकेंगे नहीं। और मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि फार्मेसी जो है मेडिकल के बाद सेकंड चॉइसेस थी, है और अभी रहेंगी, और लेकिन कुछ लोगों की ये फर्स्ट चॉइसेस भी हैं। आई डू नो दोज पर्सन्स जिसकी फर्स्ट चॉइस फार्मेसी। आप ये कह सकते हैं उन लोगों की फर्स्ट चॉइस होती है जिनको पता होता है कि हमारा मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो सकेगा, तो वो शुरू से रखते ही वही हैं कि हमने जाना ही डी फार्मेसी में है। ये किसी हद तक ट्रू है, लेकिन मैंने ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर्स देखे हैं जिन्होंने फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ज्वाइन की हैं और उन्होंने उनकी मार्केटिंग एंड सेल्स का कैरियर बिजनेस यूनिट इससे ना मैं आपको एक सवाल करना चाहती हूँ, जो आपने कहा है कि जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज्वाइन की हैं। हमारे मुल्क में एक दौर ऐसा था कि बड़ा एक फ़ख्र समझा जाता था, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अभी भी इस तरह से ही है। बहुत एक बड़ी बात होती है ख़ानदान में से कोई एक बच्चा, नस्ल में से कोई एक डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, इस तरह से ही है। लेकिन जिस तरह से हमें जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, फील्ड में आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स के मसाइल पता चल रहे हैं ना, जितना पैसा लगाकर वो डॉक्टर्स बन रहे हैं ना, उतना वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको वो फील्ड बेहतर नज़र आ रही है कि सर्व करने के लिए डॉक्टर बने थे, पैसा कमा, वो नज़र नहीं आ रहा, अब फार्मास्यूटिकल में पैसा है वो ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें दो पैरामीटर्स शामिल हैं यहाँ पर। एक पैरामीटर ये शामिल है कि कैरियर काउंसलिंग जो होती है वो पर्सनैलिटी के लिहाज से चूज़ करने वाला काम, ये बहुत आप ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कर सकते फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो आपको उस काम से मोहब्बत करना है। तो थिंग इज़ दैट कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो एमबीबीएस में एडमिशन तो हो जाता है, बट दे आर नॉट मेड फॉर डॉक्टरशिप, यू नो। वो अपने आप को महसूस करते हैं कि हम अच्छे मार्केटियर हैं, हम अच्छे सेल्स में जा सकते हैं, तो वो फिर कैरियर को शिफ्ट करते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि ये जो इसके अंदर आना, एमबीबीएस के अंदर ना आना और आ जाना, ये भी कैरियर काउंसलिंग के बुनियादी असूलों में से आ जाता है। हमारे पास इसके अलावा फील्ड्स को शुरू ही नहीं किया गया। एंड आई डू बिलीव दैट स्कूलिंग जो है वो एक ऐसा टाइम है जिसमें कैरियर काउंसलिंग इतनी मेच्योर हो जानी चाहिए कि स्टूडेंट मस्ट बी नोइंग कि मुझे आगे क्या करना है, और आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है डेवलप करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिग्रीज़ बाद में देते हैं, पहले एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द डिग्री। इसको आप सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। हार्ड स्किल इज़ द समथिंग जो आप टेक्निकल स्किल एक डेवलप करेंगे, जबकि जो सॉफ्ट स्किल आपकी पर्सनैलिटी है या एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए आपको बताना नहीं पड़ता आपने कौन सी डिग्री की है, वो खुद ब खुद पता लग जाती है। हम क्या करते हैं आजकल, एक क्वेश्चन ये भी बहुत सोशल मीडिया पे है कि डिग्रीज़ को आग लगा दी जाए और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। एक पेपर का टुकड़ा हमारी किस्मत डिसाइड कर सकेगा, डिसाइड नहीं कर सकता। उसके लिए मेरा एक काउंटर आर्गूमेंट ये है, नो डिसरिस्पेक्टमेंट, कि एजुकेशन के जो फैक्टर है उसको आप कैसे ख़त्म करें, और डिग्री जो है कमाई के रास्ते और पढ़ाई के रास्ते एक हो जाएं, ये हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता। आई डोंट नो कि आपने क्या किया हो या किसी और ने क्या किया और वो बाद में इन फ्यूचर क्या कर रहा हो। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि फॉर्म डी कर लेने के बाद मैं इसमें फीमेल्स फैक्टर को ज़रूर लेकर आऊँगा कि ये जो कैरियर्स हैं ये हाईली रिलेटेड टू फीमेल्स हैं, और फीमेल्स की जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है, वो मेडिकल साइंसेज में, मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन वर्ल्ड वाइड, और पाकिस्तान में 50% के अराउंड फीमेल है। और आप ये बताइए कि अगर पूरे मुल्क में 50% फीमेल हैं और वो फीमेल तबका अगर काम नहीं करेगा तो एक मुल्क तरक्की कैसे करे? बिल्कुल इस तरह से है, और हम विमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात करते हैं क्योंकि हमारी मुल्क की जो मैशियत है उसमें बड़ा किरदार अदा करते हैं। वो लोग अगर 50% घर बैठ जाए तो कितना हम डाउन पीछे की तरफ चले जाएंगे। सेकेंड थिंग ये कि डॉक्टर उमर आपने जो बात कही है ना कि करियर काउंसलिंग के हवाले से कि जो कमाई का और पढ़ाई का तरीका सेम नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप देखें कोई कमाने वाला और जिसने पढ़ाई करके कोई चीज़ किया ना, उनके बिहेवियर में, उनकी ऑब्जर्वेशन में, उनकी हर चीज़ में डिफरेंशिएट आपको नजर आता है। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। आप तालीम ना हासिल करें, आप कारोबार में आप एक्सीलेंट हो जाएं, आपको कहीं ना कहीं तालीम की भी ज़रूरत पड़ती है। और सेकेंडली ये कि अगर करियर काउंसलिंग की बात किया आपने, तो ये इतना कोई मेजर टॉपिक है ना, और हम तो इसमें अभी तक इतना पीछे हैं ना, हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके अगर मैं अपने एग्जाम्पल लूँ तो मैं मैथ्स में इंतहाई बुरी हूँ, इतनी बुरी हूँ कि मुझे हिसाब नहीं आता, फिर भी आई.कॉम कर लिया मैंने। मुझे समझ नहीं आई क्यों किया ना मैंने, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी करना क्या है ना आगे। मैट्रिक के बाद समझ नहीं, इंटर के बाद नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तो खुद ही नहीं पता चल रहा होता।
اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ پوٹینشیل، جیسے میں نے پاکستان کے پوٹینشیل کے بارے میں بات کی، اسی طرح ہمارے جو یوتھ ہے اس کے پوٹینشیل کے بارے میں بات کروں گا کہ پوٹینشیل ہوتا ہے، ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے. اور ٹیلنٹ کا ایک سوئچ ہوتا ہے. جب آپ چاہتے ہیں نا کہ میں نے ایک کام کرنا ہے، آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ سوئچ آن کر لیتے ہیں. سو یو آر ٹیلنٹڈ. بٹ ایک اور چیز بھی ہے کہ ٹیلنٹ وداؤٹ ہارڈ ویئر از نتھنگ. اگر آپ اتنے ایسے ٹیلنٹس ہیں جو کہ فیل ہو گئے اور نہیں کیری آن کر سکے، جنہوں نے ہارڈ شپ ایگزیکٹلی. میتھس کی جو بات ہے وہ یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. ہمارے آفٹر میٹرک جو ایف ایس سی کے لیے 2 ڈومینز ہیں، انجینئرنگ اینڈ دا پری میڈیکل، میجر 2 ڈومینز ہیں. اس میں پری میڈیکل کی طرف آنے کا رجحان بھی میتھ سے دوری بھی ہے. اب ہم ایجوکیشنسٹ کے طور پہ اگر میں بات کروں، ہم اپنے کریکولم کو ریوائز کرنے میں ایڈ کر دیتے ہیں، ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں. ہم اس کو سبٹریکٹ نہیں کرتے، اس کو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، بچوں کے لیے اچیویبل نہیں کرتے، ہم اس کے لیے مزید چیز ایڈ کرتے جاتے ہیں. تو وہ ایڈ کرنے سے بعض دفعہ ڈیفیکلٹی لیول پیڈاگوجیکلی اتنا زیادہ انکریز ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کور نہیں کرتا، بھاگ جاتا ہے. تو ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے کچھ چیزیں جو مسائل ہیں ان میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ ہم اپنے کریکولم کی ریویژن کو اچیویبل رکھیں، اور انٹرنیشنلی جاپان، کوریا، جہاں پہ بات ہے اچیویبل رکھیں تاکہ سب اس پہ پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اس چیز سے بھاگے نہیں. یہ بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اور اسٹارٹنگ میں اگر آپ نے جو ابھی ریسنٹلی بات کری تھی کہ اسکولنگ کے دور میں ہی ہماری جو بھی تعلیم ہے یا جو پیشن ہے ہمارے اندر وہ پہچان لیا جائے نا، تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے پھر دھکے کھانے کی آگے جا کر. تو ہم سٹارٹنگ میں کہتے تھے، ہمارے اساتذہ نے کہا تھا تم یہ بنو گے، تمہارے میں یہ گٹس ہیں. یا تو وہ اساتذہ نہیں ہیں، یا ہم اس طرح سے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، یا ہمیں وہ چیزیں نہیں پرووائڈ ہو رہی. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں گیپ کر رہی ہیں. ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، نیور انڈر ایسٹیمیٹ یور پوٹینشیل. اور یہ جو فارم ڈی کے کیریئرس ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں، نمبر آف کیریئرس اتنے زیادہ ہیں، ریڈیو فارماسیوٹیکل سے لے کر انٹرنیشنل کلینکل فارمیسیز لے کر ریگولیٹری افیئر سے لے کر ڈرگ انسپیکٹر ہاسپٹلس میں کام کرنے سے لے کر، یہ اتنے کیریئرز ہیں کہ جب آپ چاہیں آپ اس کو ایکسپلور کریں. دس از ناٹ دا ٹائم کہ آپ یہ کہیں کہ جی مجھے علم میں نہیں تھا. سوشل میڈیا کے دور اور یوٹیوب کے دور میں آپ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کریں. اینڈ ایف سی کالج از اویلیبل فار آل آف یو. یو کین کم. میں انوائٹ کرتا ہوں سب کو کہ فائنڈ دا مینٹر ان دا ایف سی اور اینی ویئر ایلس. اور آپ جب بھی پیرنٹس ہم سے رابطہ کریں گے، وی آر مور دین ویلکمنگ دیم، اور ہم انہیں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس چیز. ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر عمر آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. اور میں بھی یہی کہوں گی کہ جو بھی رائٹ چوائس ہے وہ رائٹ ٹائم پہ کر لی جائے تو بہت سارا جو وقت ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے.